Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Danar. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang active voice and passive voice. In learning English, grammar plays a vital role in how express talk the convey meaning clearly and effectively. One important aspect of grammar is voice, which refer to relationship between the subject and the verb in sentences. Understanding the difference between active voice and passive voice help improve both writing and speaking skill. This presentation aims to explain what voice is, how to identify and transform active and passive sentences, when to use each type, and why mastering them is essential for both academic and professional communication. Dalam bahasa Inggris, tata bahasa memainkan peran yang penting dalam cara kita mengekspresikan pikiran, menyampaikan makna secara jelas dan efektif. Salah satunya adalah aspek penting tata bahasa, yaitu voice, yang mengacu pada hubungan antara subjek dan kata kerja. Dalam sebuah kalimat, memahami perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif membantu meningkatkan keterampilan menulis dan berbicara. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan apa itu voice, bagaimana mengidentifikasi dan mengubah kalimat aktif dan pasif, kapan harus menggunakan masing-masing jenis, dan juga mengapa menguasainya itu penting untuk komunikasi akademis dan profesional. Grammar is voice in What is voice in grammar? Voice in grammar describes the connection between the subject and the action of a verb. In English, there are two main types of voice. Active voice is the subject perform the action, and passive voice is the subject receive the action. By understanding how voice works, we can control the focus and clarity of our sentences depending on the context and purpose. Uh, apa itu apa itu suara dalam tata bahasa? Apa itu voice dalam tata bahasa? Voice dalam tata bahasa menggambarkan hubungan antara subjek dan tindakan kata kerja. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis voice utama, yaitu kalimat aktif adalah yang subjek melakukan tindakan, dan kalimat pasif itu yang subjek menerima tindakan. Dengan memahami cara kerja suara, kita dapat mengontrol fokus dan kejelasan kalimat kita, tergantung pada konteks dan tujuan kita. Active voice explanation. In active voice, the subject of the sentences does the action. It is often more direct and clearer than the passive form. Most everyday writing and speaking use active voice because it's easier to understand and more engaging. Structure is subject plus verb plus object. Example: the manager approved the report. The subject, the manager, and perform the action is approved. Penjelasan kalimat aktif. Dalam kalimat aktif, subjek kalimat melakukan tindakan. Kalimat ini seringkali lebih langsung dan lebih jelas daripada bentuk pasif. Kebanyakan tulisan dan percakapan sehari-hari menggunakan kalimat aktif karena lebih mudah dipahami dan lebih menarik.
Strukturnya ada subjek, verb, dan objek. Verb atau kata kerja ya. Contohnya, manajer menyetujui laporan. Subjeknya itu adalah manajer dan tindakannya atau actionnya itu adalah approve atau menerima atau disetujui. Passive voice explanation. Penjelasan kalimat pasif. Di passive voice, in passive voice, the subject receive the action. Passive voice is commonly used when the doer of the action is unknown, unimportant, or implied. The focus is in the action or result, not the subject. The sentences is used in formal academic or scientific context. Structure is object plus form of be plus participle plus by plus subject. The example is the report was approved by manager. The focus is the report, not who approved it. Penjelasan kata pasif. Penjelasan kata pasif adalah subjeknya menerima tindakan. Kalimat pasif umumnya digunakan ketika pelakunya tidak diketahui, tidak penting, atau tersirat. Fokusnya adalah pada tindakan atau hasil, bukan pada subjek. Kalimat tersebut digunakan dalam konteks formal, akademis, atau ilmiah. Nah, strukturnya adalah objek dari be, objek ditambah be, plus participle, plus by, plus subjek. Contohnya adalah, laporan tersebut disetujui oleh manajer. Fokusnya pada laporan, bukan siapa yang menyetujuinya. When to use active voice? Use active voice when you want to write with clarity and strength. The subject of the sentences is important. You aim for a more natural conversational tone. Active voice in generally preferred in most type of writing, especially in essay, email, instruction, and spoken communication. Kapan menggunakan kata aktif atau kalimat aktif? Gunakan kalimat aktif ketika Anda ingin menulis dengan jelas, subjek kalimatnya penting, Anda bertujuan untuk nada percakapan yang lebih alami. Kalimat aktif umumnya lebih disukai dalam sebagian besar jenis tulisan, terutama dalam esai, email, instruksi, komunikasi, lisan. When to use passive voice? Use passive voice when the subject is unknown or irrelevant. The subject or object is more important than the doer. Writing scientific report for document or official announcement. The example is the experiment was conducted successfully. This focus is the result of the experiment, not who did it. Atau kapan menggunakan kalimat pasif? Kalimat pasif digunakan saat objeknya tidak diketahui atau tidak relevan, tindakan atau objek lebih penting daripada pelakunya, atau menulis laporan ilmiah, dokumen formal, atau pengumuman resmi. Contohnya, percobaan berhasil dilakukan. Ini berfokus pada hasil percobaan, bukan siapa yang melakukan. Synthesis transformation practice. Being able to transform sentences between active and passive voice, a valuable grammar skill. Example 1. Active voice is the teacher explain the lesson.
And passive voice is the lesson is explained by the teacher. Example 2, active voice, they will finish the project. And passive voice is the project will be finished by them. Transformasi kalimat atau latihan transformasi kalimat. Mampu mengubah kalimat antara bentuk aktif atau pasif adalah keterampilan tata bahasa yang berharga. Contoh, guru guru menjelaskan pelajaran. Nah, itu kalimat aktifnya. Sedangkan pasifnya adalah pelajaran dijelaskan oleh guru. Contoh keduanya, mereka menyelesaikan proyek tersebut. Contoh pasifnya adalah eh, proyek tersebut akan diselesaikan oleh mereka. Quick quiz. Let's tell our understanding with two simple example. Active is she writes a letter, and passive is a letter is written by her. Active is uh, a second. Active is the company launch a new product, and passive is a new product was launched by a company. The company. This example shows how we can shift focus from the subject on to object or action. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana kita dapat mengalihkan fokus dari subjek ke objek atau tindakan. Conclusion. In conclusion, both active and passive voice are important tools in English grammar. Use active voice to make your writing clearer, confident, and direct. And use passive voice to emphasize action or outcome, especially in formal or academic context. Understanding how to use the switch between both voice will significantly enhance your communication skill. The key is to practice regularly and choose the appropriate voice based the purpose on your sentences. Kesimpulannya, baik kalimat aktif maupun kalimat pasif merupakan alat yang penting dalam tata bahasa. Gunakan kalimat aktif untuk membuat tulisan Anda jelas, percaya diri, dan langsung. Gunakan kalimat pasif untuk menekankan tindakan atau hasil terutama dalam konteks formal dan akademis. Memahami cara menggunakan dan beralih di antara kedua bentuk suara tersebut akan meningkatkan keterampilan komunikasi Anda secara signifikan. Kuncinya adalah berlatih secara teratur dan memilih bentuk suara yang tepat berdasarkan tujuan kalimat Anda. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.